Namaste. Okay, today I am going to discuss about very important topic, that is accounting equation. It is very important for plus 2 management students and BBS level students as well, BBS, BBA and different bachelor's level चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा यो अकाउन्टिङ इक्वेसन हामी डिस्कसन गर्छौँ. भेरी सिम्पल, द्याट इज assets are equals to capital plus liabilities, and I've been discussing about different part of accounting. Yeah, there are different wheels of accounting. That is very important. And basically there are four wheels of accounting. These are assets, liabilities, incomes and expenses. So on the basis of these different wheels, totally accounting system is based. Accounting system is totally based on these four wheels. If you understand about these different wheels of accounting, then we automatically know the different steps of accounting. So now assets are equals to capital plus liability is very important equation. And we know very well about these different assets. There are two types of assets in reality. One is current assets and another is current liabilities. No. Current assets and fixed assets. Current assets are those assets, those things which business can change into cash within one accounting year. And fixed assets which we can use continuously for long period of time. We can use all the assets, properties. And then on these assets, if assets are increases, assets increase that we have to plus. Now very important thing, right? If assets increases, we have to plus on assets. If assets decreases, we have to minus from assets. This is the rule. Assets increase, बढ्यो, assets मा plus गर्ने, कुनै assets घट्यो, assets मा minus गर्ने. This is very important. र ultimately at the end of any specific time period, कुनै एउटा पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सनले चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसन बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हो. सो क्यापिटल, दैट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी. Capital, there are different types. One is equity capital and another is preference share capital. Equity share capital or preference share capital जे जति छ that is the total sum गर्ने भने हाम्रो क्यापिटल आउँछ. र यसमा विभिन्न शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटेन अर्निङ सँगसँगै very important thing is that if there is expense and losses that reduce from capital, this is important one. Expenses and losses we have to reduce from capital. Incomes and gains we have to plus on capital. Income र gains जति छ क्यापिटलमा जोड्ने र expenses and losses छ भने these are reduced from capital, क्यापिटलबाट घटाउने. And next very important thing, that is liabilities. Awareness, liability, that payable amount which we have to pay to others. हामीले बिजनेसले अरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने विभिन्न पेएबल अमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ, लाइबिलिटीज भन्छौँ. सो लाइबिलिटी देयर आर टू, एउटा सर्ट टर्म लाइबिलिटी, अर्को लङ टर्म डेट. सर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर दोज पेएबल अमाउन्ट व्हिच बिजनेस हैव टु पे विदिन 1 इयर. एक वर्षभित्र अरूलाई पेमेन्ट गर्नै पर्ने विभिन्न चाहिँ हाम्रा अब्लिगेसन्सलाई हामी करेन्ट लाइबिलिटी भन्छौँ. वाट एभर, इभन बैंक ओभरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल, जेसुकै लाइबिलिटी भयो भने पनि हामी यसभित्र लेख्छौँ. र सुन्नुहोस्, भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, इफ लाइबिलिटी इन्क्रिज, लाइबिलिटी बढ्यो भने प्लस गर्ने, लाइबिलिटी बढ्यो भने लाइबिलिटिजमै प्लस गर्ने. इफ लाइबिलिटी डिक्रिजेस, लाइबिलिटी घट्यो भने लाइबिलिटीमै के गर्ने, हामीले माइनस गर्ने. र यसको बेसिसमा हामी के गर्छौँ भने विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू दिएको हुन्छ. यो दिएको ट्रान्जेक्सनको बेसिसमा हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउन सक्छौँ. सो एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट बेस यो भयो कि अब हेरौँ, प्रत्येक अकाउन्टिङ इक्वेसनमा एसेट्स पनि हुन्छ, लाइबिलिटी पनि हुन्छ, इन्कम, गेन, एक्सपेन्सेस, लसेस सबै हुन्छन्. र त्यो सबै एडजस्ट गरेर एट द एन्ड अफ डेट चाहिँ के हुनुपर्छ भने एसेट्स आर मस्ट बी इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी हुनैपर्छ. यदि भएन भने कहीँ न कहीँ हामीले बनाउँदाखेरि मिस्टेक भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब यसलाई अर्को जर्नल एन्ट्रीको बेसमा पनि हामी बनाउन सक्छौँ. देन भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट if assets debited, if assets debit, assets debit भयो भने that is always plus on assets, assets मै जोड्ने. and vice versa, if assets is credited, credit भयो भने माइनस गर्छौँ, assets बाटै माइनस गर्छौँ. if liability
if liabilities are credited, क्रेडिटेड भयो भने त्यो प्लस गर्छौँ ठ्याक्कै लाइबिलिटी क्रेडिट हुनु भनेको बढ्नु लाइबिलिटीमा प्लस गर्छौँ इफ लाइबिलिटीज आर डेबिटेड डेबिट भयो भने दैट रिड्युस फ्रम लाइबिलिटीज इट इज रुल एन्ड all the expenses and losses are reduced from capital क्यापिटलबाट घटाइदिन्छौँ क्यापिटलबाट घटाउने reduce from capital minus from capital है क्यापिटलमा घटाउँछौँ दिस इज रुल अनि इन्कम्स एन्ड गेन्स अलवेज प्लस इन क्यापिटल या दिस इज द रुल यति मात्रै रुल हो इफ देयर इज अ ड्रोइङ छ भने भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ ड्रोइङ छ भने दैट रिड्युस फ्रम क्यापिटलबाट घटाउँछौँ बिकज ड्रोइङ अल्टिमेटली रिड्युस फ्रम capital. Okay, these are the rules. On the basis of these different things, rules, we can make account equation, we can make विभिन्न steps. Financial statement analysis गर्दा पनि अथवा financial statement बनाउँदा पनि यो विभिन्न कुराहरू हामीले राम्ररी बुझ्दैनौँ भने बनाउन सकिँदैन. So it is equally important for +2 management students grade 11 मा हामी यही कुराहरू यसरी नै पढ्छौँ र BBS फर्स्ट इयरका विभिन्न स्टुडेन्टको लागि पनि दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड केयरफुल्ली अफ दिस प्लिज वन्स अगेन इट इज माई सजेसन एन्ड रिक्वेस्ट लाइक लिसन सब्सक्राइब एन्ड वाच थ्याङ्क यू भेरी मच